Like, subscribe, and get notified. BJP Goa President Damu Naik on Sunday expressed deep condolences to the families of the 25 people who lost their lives in the devastating Arpora fire incident that also left several others injured. Calling the tragedy heart-rending, Naik assured that strict action will be taken against all those responsible. He stated that authorities are examining every aspect of the case and accountability will be ensured once the investigation progresses. एक अशी अत्यंत वाईट अशी घटना आसा आणि ही जी घटना जाल्या ती त्याबद्दल म्हाका खूप दुःख दिसता आणि अशा वेळाचेर जे कोण जे मृत जाले तांच्या सगळ्यांच्या हातून भितर दुःखान हांवूय सहभागी आसा. सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंत तातडीन त्या जाग्याचेर वचून पाणी गेल्लीच आसा आणि उच्च स्तरीय आदेशूय दिल्ले आसा. म्हाका दिसता सरकार रोखड्या म्हणजे ताजेर मिटिंग्स आपूण त्याच बरोबर ताजेर चौकशीचे आदेश दिवन योग्य ती कारवाई करतले. नाही, प्रायमा फेशी हांव ह्या संदर्भात कांयच सांगूंक शकना, पण जी घटना घडल्या ती खरें अत्यंत दुःखद घटना आसा आणि अनेकांचे तातूंत भितर जीव गेल्ले आसा. खूब जाण वायट जाले आणि ही दुःखद घटना आसा. ज्यो मिडियांतल्यान बातमी येतात त्या संदर्भांतल्यानच म्हाका दिसता अजून पर्यंत तरी हांवें आयकुना, पण तांचे जर कामगार वर्ग आशिल्लो कामगार वर्ग तातूंत मोठ्या प्रमाणान मृत जाला अशें अवश्य जातली, कारण तातूंत भितर जे वेगवेगळ्या स्तरांतल्यान आयकुपाक येता आसा तातूंतल्यान ती ताजे लिगलिटी आणि बाकीचे सगळे एस्पेक्ट्स आसा ते तपासून पळयतले गेले. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.